علیکم دوستان عزیز. اینا خیلی که دیده ایستادید. امروز روز یکشنبه به ماشین بازار شهری خوجند آمدیم تا اینکه از نرخ و نوای ماشین ها برای شما معلومات دهیم. دوستان اگر نوار پسند شما باشه حتما لایک موندن آبونه شدن را فراموش نکنید، زیرا در آینده ما هم بسیارتر کوشش میکنیم که بهر شما نوارهای جالب را از ماشین بازار شهری خوجند پیشکش نماییم. دوستان عزیز، کسانی که در سفر می باشند الله نگهبان باشد، خداوند تعالی نگهبان باشد، باقی سربلند و خانه آباد باشید. کیا ریو سال برارش 2013 یعنی نمود بیرنی ماشین. دوستان عزیز یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. комплектацияш полный наворот густасиям, яъни дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ойначои пешаш электроник, ин тоато рӯлошам абагриф мана мультирӯл, рӯлош лифт, дутта сиденияи пеш абагриф сидени, инҷа рӯл биам ҳаст густасиям, инҷа сиди плеер дорад, мультирӯл, рӯлош лифт. пробегашан ябо килитишитоб пробег 192,000 километр пробег. دوستان این حالت سالن ماشین، حالت سالن قفای ماشین منه چه خیلی که دیده ایستادید. мотор 1.6 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4. расход чанта? расход нест ина. Не, 10 та газки чанта мегардад? 100 та кати бензин риста 800 км рав мерад ако. Далнеба. Аха, 800 км. Амто бака пур мекунед 800 км нишон метад пробегаша. Далнеба зиёдтар мегардад. 80. Мен ҳолати мотори мошин 80,000. нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 98 597 2007. Opel Astra G соли барориш 2000. دوستان عزیز منین намуди берунаи мошин ҳуҷҷатош ҳамин моҳи ноябри соли 2021 ба тамом мешавад. دوستان منین намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механика, инҷа CD плеер дорад, пробег 174,000 километр пробег. албатта кондитсионерашам кор мекунад. соҳибаш ваявако мани ҳолати салони қафои мошин мана чӣ хеле ки дида истодед салони қафош. мотор 1.6 1.1 сӯзишвориш газ бензин газаш евро 4. расход чанта эко газ киде? расходаш 10 та газки 80 км мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 53,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 0218 71 68 31. Chevrolet Cruze соли барориш 2010. دوستان منین намуди берунаи мошин. манин намуд аз қафои мошин 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. دوستان дохили салон
4 elektropakет, oyna çoğuş elektronika, коробкаш автомат. Önce center zaman sonra CD player diyorsun, пробегаешь на 96,000 km пробег. Multirol, rolo şlif. Yani CD'ni peş garm khunu. Mana çıkılı ki dedi sodet. Ha böyle CD'ni o mana xeyr öyle kaşoy zamanı bir kişide gidiyorsun. Yani hold salonu kafoy maşin. Mana. Salonu kafoş. Motor yakuşaş, eketek, sözüşvoriş, gaz, benzin, gazi evre çor. Rasxod çanta? Rasxodش 10 تا گازگیری 85 کیلومتر میگردد. این حالتی موتوری ماشین دیسان. نرخ ماشین 45000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 00 59. Opel Bechke سال براریش 96. من این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. این آینه های من قفاش سیاه شیشه. جتاش به یک 5 ماه موندگی هست یا 6 به یک 5 ماه موندگی است یا 6 به حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن آینه چاش الکترونیک، 2 الکتروپاکت، коробкаш مکانیک و اینجا CD پلیر دارد دستان. پرابگ 508,000 کیلومتر پرابگ. ولی حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین حوالی سیدینی ها و روی کشای زمانه کشیدگی. موتور yakuşaş, eketek, sözüşvoriş, gaz, benzin. Rasxod çanta? Saatine kadar ve dağıtı gidiyor. Rasxodش 10 تا گازگیری 100 کیلومتر میگردد دوستان عزیز. و این حالت موتور ماشین. این روغن نمیخورد، دود پود نمیکند. موتورش نو گذاشتن روغن نمیخورد، دود پود نمیکند دوستان عزیز. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 850 40 00. دوستان عزیز، شما توی عروسی دامادی یا جشن مراسم و یا زارزه دارید و در فکر ثبت آن هستید، پس نوار برداران کسبی استودیو بهادر در خدمت شما. استودیو بهادر با تکنیک های معاصر زمانوی و جشن مراسم های شما زینتی تازه می بخشد. از همه مهم با سطح عالی و نرخ دسترس در خدمت شما. تلفن برای معلومات 92 899 89 89.